रास्ता पिचु को खाईगला ठिका संस्था। हाँ दर्शक बंधु, एपरी पिचु खाई जिबार अभियोग करिसंती ब्रह्मपुर ग्रामवासी। पिचु खाइबारे ठिका संस्था विभागीय अधिकारी और नेता बांटी कुंटी खाइथिबा चर्चा जोर धरिछि। ग्राम उन्नयन विभाग पक्षरु मुख्यमंत्री सड़क योजना रे टांगी चौद्वार ब्लॉक अंतर्गत ब्रह्मपुर ग्रामर तारिणी मंदिर ठारू हनुमान छक पर्यंत कांजिया ग्राम ठारू तुलसीपुर भाया ब्रह्मपुर ग्राम्य रास्ता उन्नतीकरण निमंते 4 कोटी ऊर्ध्व टंका रास्ता निर्माण पाई मंजूर होइथिला। तत्कालीन कृषि मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई एहार शुभ उद्घाटन करथिले। प्राय 2 वर्ष बीती जाइथिले मध्य ए रास्ता कार्य सरुनी। अन्यपक्षरे ए रास्ता कार्य एते निम्नमानर काम जे जेतिकी होइछि असराय वर्षारे पिचु उठी गलानी, जहाकु नै ब्रह्मपुर ग्रामवासी माने एपरि निम्नमानर काम होउथबारु जोरदार विरोध करिसंती। खराब खराब पिचु ठीक उठी जाऊँ चलला उठी जाऊँ गोटा जगह दबी जाऊँ। आम कौन देखी ना जानू ना से आमको डाकुची ना पचार ना कह कम सी कर चाहूँ पिचु भल हम खराब न हो। नवकिशोर बारिक रास्ताटा पिचु भल है अति पतला कम हो गाड़ी गोटा दीटा जाऊ जाऊ उकुटी गलानी आ तो भल कम करूनी कहले सी तो मन इच्छा कर आमर अर्डर जहाँ अच्छे आम से रास्ताटा सबुदिन हम तेणु भल कमटा हेले बहुत दिन लास्टिंग कर ग्रामवासी उपकृत हम आम यहाँ चाहूँ। तेबे एने विभागीय अधिकारी कौन प्रतिक्रिया दे नथिबा बेले काम खराब थिले ठिकादार पुणी भलरे काम करिवो बोली कहिसंती। अन्य पक्षरे ए रास्तार अव्यवस्था पई एबे हंतसंत होउछंती साधारण लोके, ताहाको नै प्रश्न उठाइछंती ग्रामवासी। तेबे देखिबाको बाकी रहिला ए प्रकल्प भल भाबरे केबे सरुछि। ताड़ी तो हो जाए गोड़े कौन हाथ गाड़ी जुआड़ ताड़ी मन कई दिन 8 दिन है मुझे कहली सी ना एति छाड़ी दे हेनी आ कौन कर एमतिया कम हो चाहू कौन कहले रूल ना आम हाथ दी हाथ दवापा तो मु टोटाली कादुए गला सन सेमती रही कादुए पूरा टोटाली बाहर पाइल मोर मु बढ़िया मोरम फोरम पकईकि मोर बाटा भल करी से मैंने देखी ना कौन बढ़िया रास्ता करी कि देखला बेलू एवं हईराण एमतिया हो। अच्छा से गोटे पोल देखिए से पोल से जहाँ तो हम पानी जहाँ हम हम कौन कर विभूति भूषण बेहरा घर डालीजोड़ा ब्रह्मपुर जो कम कर माने एभली भाव कम निम्नमान कम जे कि गोड़ मारु मारु पिचु उठी जाऊँगी एपटे गोटे दीटा बड़ गाड़ी जाइए ना सब उठीगला पचारा बेलू से कहते आम विजेडी समय माने कम धरीचु आमठू पीसी नहीं जाती सुपरवाइजर मान कंट्राक्टर देखा पाऊनु सुपरवाइजर पचारा बेलू से कहते आम बाबू पीसी देते एपटे आउ केते केमतिया काम होता जी अर्डर अच्छे आम से कम करूँ ताठू अधिका कम कर क्या जुक्ति दर करूँ देखिले सीना सुपरवाइजर मैंने जो कम करूँ देखिले कहला सी कहते बाबू आसवे बाबू कि राति 10टा 11टा पर गोटे गोटे गाड़ी आसी रोड पर ठिया आम देखु से पचार बाबू भूसकी बस पड़े जाती सीना कंट्राक्टर देखिले आम पचारू से कंट्राक्टर ना हूँ विजय विश्वाल घर बाड़ी है मिनिमम 4 कोटी टकर कम किंतु माने हाफ इंच पिचु ही पड़नी गोड़ माइले उपड़ी जाऊँगी आरडी कम यहाँ आम चाहूँ कंट्राक्टर को ठीक से करूँ केमती जमी माने कमटा हवा कथा अलग जगह जो कम जमी होमती कम हो ये जो भाई कम कर माने किसी रही यार ये 15 दिन कम हो तो मस बेलू किसी न ग्रामवासी एकाठी विरुद्ध जो जावा जीव आ कौन सरकारी घर जनइबू आ कि आम ग्रामवासी या चाहूँ आपण मध्यम आपन को अनुरोध करुँ ये जो निम्नमान कम हो बिल की बंद करा गंधर्व दास घर परम रास्ता कौन है कम होगा सब माने ये 15 दिन है कम हो पिचु उठिला से आउ बेसी गाड़ी चलले तो ये फास्ट पीरियड गोटे 2टा गाड़ी चल चल से उठीगला
ଆଉ କିଛି ଦିନ କିଛି ଗାଡି ଚାଲିଲେ ସେ ଟୋଟାଲି ଉଠିଯିବ। ଆଉ କାମ କଣ ଭଲ ହେଇଛି? କାମ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସୁଛି କାହାକୁ ଡକା ନାହିଁ ଡକେ ନାହିଁ, ତା ମନକୁ ସେ ତାର ଲୋକ ଧରି କାମ କରୁଛି। ଖରାପ କାମ ତ ହଉଛି, ଭଲ କାମ ହଉଥିଲେ ଆମେ କାହିଁ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଲ କାମ ହଉ, ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆସିଛି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରାହଉ, ରାସ୍ତା ଆମର ଭଲ ହଉ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ବରହମପୁର ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଣ ପାଇଁ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଏ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆରଡି ରୋଡରେ ପକେଇକି ୟାକୁ ସାଂସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଭ ବି ଦେଇଥିଲେ। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଡ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ବଡ ମିଟିଂରେ ବହୁତ ବାହାସ୍ପଟ ଗପ ଗପିଲେ। ପୁରା ବଢିଆ ସେ ମିଟିଂଟା କରି ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରି ଯାତ୍ରା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ପିସି ନେଇ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏଠି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ନ କହିଲେ ଭଲ, ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠି ଚଳିବେ? ଏଠି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଆରଡି ରୋଡରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଧମକ ଫମକ ଦେଇ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲା କରିବୁ। ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ତାହେଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପିସି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଏବେ କାମ ଯେମିତି ଚାଲିବ, ତମେ ମାନେ କିଛି ଏଠି କହିପାରିବନି। ଏଠି ଗୋଟେ ବେହେରା ସାହି ବୋଲି ସେ କାମଟାକୁ ସେ ପେଣ୍ଡିଂ କରି ପକେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ଥାନାରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବେହେରା ସାହି ଲୋକ। ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଖୋଳି ତାଡ଼ିକିନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ସେ କାମଟା କଲାନି। ଏ କାମଟାକୁ ଅଲରେଡି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ସେ କରିଦେଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପତଳା ପିଚୁ, ମାନେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ତଳେ ପିଚୁ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ପିଚୁ ଗୋଡ ମାରିଦେଲେ ପିଚୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଟ୍ରକ୍ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଟ୍ରକ୍ ଆସିଲା, ସେ ଟ୍ରକ୍ ଖାଲି 2ଟା ଟ୍ରକ୍ ପଶିକିନା ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡି ପଳେଇଛି। ସେ ଟୋଟାଲ ସବୁ ଚିରି ଚାରି ରାସ୍ତା ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଏଷ୍ଟିମେଟ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କାମ ଇଏ। ଆଉ ସେଇ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଠି ବୋର୍ଡ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିକି ମିଟିଂ କରି ମାନେ ପୁରା ସବୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଏବେକାର ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରେଇ ସେ ତାଙ୍କର ପିସି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଣି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆମର ପଡି ଯାଇଛି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନି। ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଲୋକ ଚଳିବେ, କାହା ଉପରେ କେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ପଡିବ ବା ଖୁଣ୍ଟ ପଡିବ ସେଟା କିଛି କହିହେବନି। ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରତି ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ମାନେ ଏ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳର ଏ କାମଟାକୁ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ରାସ୍ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ସଠିକ ଭାବେ କାମ କରାଯାଉ। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିବେ। ଆମେ ଏଇଟା ସରକାର ଦେଲେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତା ଦେବେ ଆମେ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚଳିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଦୁଃଖଦ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆମେ ବହୁତ ବାର ତାକୁ ଡାକିକି ପଚାରିବା ପରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛି, ମୁଁ କରିବିନି, କଣ କରିବ ଯାଅ। ରାଜା ସହିତ ପିସି ନେଇଗଲା, ତମ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ପିସି ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାହାରିଛି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଉ ସେଠି କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ବି ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମାରିଦେବା ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ତମେ ଯୋଉ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ କି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ, ଆମେ ତମ କଥା ବୁଝି ନେବୁ, ତମକୁ ଦେଖି ନେବୁ। ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଏଇ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ବା ଆମ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ।